کی طرف سے جو 5 شرائط ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کا ابھی تک جتنا نقصان ہوا ہے جانی کے علاوہ ڈیفینیٹلی جانی نقصان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنا مالی نقصان ہوا ہے، جتنا انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے اس کو پے کیا جائے، یہ اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ان فیوچر کس طرح سے روکا جائے گا یا امریکہ کو کیسے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں ہمارے اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، کیونکہ کل ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس کے اندر کیا کیا کچھ سامنے آیا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر مسعود خان صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ مسعود صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کو ویلکم کریں گے اینڈ گڈ مارننگ ایز ویل۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی مسعود صاحب، آپ ساری سچویشن کے اوپر اپنا انالیسز ہمارے سامنے رکھیے۔ چوتھے ہفتے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داخل ہو چکی ہے یہ جنگ، اور اپیرنٹلی لگ ایسا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ امریکہ جو ہے وہ ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے۔ ایران کی طرف سے ایسی باتیں تو نہیں سامنے آئیں، بٹ ڈیفینیٹلی جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس وقت کس کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے یہ جنگ، امریکہ کو یا پھر ایران کو؟ دونوں ملکوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن امریکہ کا اس وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے کہ عالمی منڈیاں بالکل تتر بتر ہو گئی ہیں، وہاں ایک مطلب ہے والیٹیلیٹی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اثرات امریکہ کے اوپر براہ راست بھی پڑ رہے ہیں، اور ساری کی ساری جو بین الاقوامی برادری ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ جنگ غیر ضروری تھی، ہم سے پوچھے بغیر اس کا آغاز کیا گیا، خاص طور سے ان کے حلیف یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ امریکہ کے اندر سے بہت دباؤ آ رہا ہے، خود ان کی میگا کنسٹیٹوئنسی سے، جس کے ساتھ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا وہ اس قسم کی جنگیں نہیں کریں گے، بلکہ یہ امریکہ کو جو بین الاقوامی سطح پہ یا دوسرے خطوں میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اسے کھینچ کے واپس لائیں گے۔ تو ان کی جو میگا کنسٹیٹوئنسی ہے اس میں ایک قسم کی بغاوت ہو رہی ہے۔ باقی جو ہے عوام الناس بھی اس سے متفق نہیں ہے، انہوں نے ایک سروے کیا تھا تو اس میں 27% لوگ جو ہے اس جنگ کے حامی تھے، باقی سارے کے سارے اس کے مخالف تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے، کچھ ان کے اپنے اندرونی مسائل بھی ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑنے، ریپبلکن پارٹی جو ہے۔ اچھا، اندرونی مسائل کے بارے میں مسعود صاحب اگر بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیٹ ہیگسیت ایک طرف اور ٹرمپ ایک طرف۔ شروعات میں تو ٹرمپ نے نعرہ مارا کہ ہم لوگ جنگ جیت چکے ہیں، برٹن آفر کر رہا تھا، یو کے آفر کر رہا تھا ہیلپ، کہا ہمیں ضرورت نہیں آپ کی ہیلپ کی، پھر اس کے بعد نیٹو کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، پھر پیٹ ہیگسیت اور ٹرمپ کے اپنے درمیان میں کہ پیٹ نے مجھے کہا تھا کہ میں جنگ کا حصہ بنوں۔ یہ فشرز کتنے بڑھ گئے ہیں اور ہمیں فیوچر ان فشرز کا کیا نظر آئے گا امریکہ کے اندر؟ یہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کر رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ ہیگسیت کو جو ہے وہ ایک قسم کی اسکیپ گوٹ بنایا جائے جب عوام کے سامنے صدر ٹرمپ دوبارہ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باہمی مشورے سے یہ جنگ کا آغاز کیا تھا، اور صدر ٹرمپ جو ہے اس میں سب سے زیادہ کین تھے کہ یہ جنگ ہو جانی چاہیے۔ ایک تو ان کے اوپر وزیر اعظم نتن یاہو کا دباؤ تھا، اور وہ دباؤ جو ہے وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ اسے قبول نہ کریں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ان کی کچن کیبنٹ ہے وہ متفق تھی کہ یہ حملہ کرنا چاہیے تھے۔ بہت محدود سے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی اس وقت جو ہے انہوں نے دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کانگریس یا اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن میں جو ان کے اپنی کابینہ کے ارکان ہیں، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا، نہ انہوں نے سیکیورٹی کونسل کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اب لوٹتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ زیادہ نقصان کس کو ہوا، دونوں کو ہوا ہے۔ امریکہ چونکہ اس نے جو ہے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے موبلائزیشن کی ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، 200 جو فائٹر جیٹس ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ایئر بورن 82nd ایئر بورن جو ہے اس کو موبلائز کر رہے ہیں، مرینز کو موبلائز کر رہے ہیں، تو ان سب کے اخراجات ہوتے ہیں، اور امریکہ ایک مقروض ملک ہے جس کا 10 ٹریلین کا خسارہ ہے، کیونکہ اس کی جو قومی آمدنی ہے وہ کوئی تقریباً 29 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے، اور اس کا قرضہ جو ہے مجموعی طور پر وہ 39 ٹریلین کا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، اور وہاں جو ہے امریکہ کے اندر دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم اور صحت اور انفراسٹرکچر کے اوپر پیسے نہیں خرچ ہو رہے ہیں، یا جو وہاں غریب لوگ ہیں، یا جو اس کے علاوہ جو میڈیکیٹ تھا اس کے لیے پیسے جو ہے وہ ودرا کر لیے گئے ہیں اور ایک جنگ کے لیے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ
दोनों तरफ मजबूरी है और ये ख्वाहिश होगी, लेकिन ईरान ने जिस किस्म की हिम्मत और इस्तकामत और जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है, ये अमेरिका के लिए, बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए और खलीजी रियासतों के लिए खिलाफ तवक्कुल और ये जो आप बात करें बिल्कुल ठीक कि ये प्रोमिसेस थे कुछ जो ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में लेकर आए थे। पहली टर्म में भी बात की थी, सेकंड टर्म में भी ये बात की थी, का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका का पैसा जो है या जितने भी इंटरेस्ट हैं उनका ख्याल रखा जाएगा और हम बाकी जंगों की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, हमने एक और मामले के ऊपर भी बात करनी है और वो मकबूजा कश्मीर का मामला है कि किस तरह से एक फैसला आया जिसमें हुर्रियत लीडर्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको सजाएं सुनाई गई। लेकिन उससे पहले मैं ईरान मामले के ऊपर मसूद साहब आपकी ज़रा राय और भी कुछ मामले पर जानना चाहूँगी। वो ये कि इजराइल को आप इस सारे सिनेरियो के अंदर, इन टॉक्स के अंदर कहाँ पर देखते हैं? इजराइल कहाँ पर स्टैंड करता है? क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, दूसरी तरफ इजराइल लबनान के ऊपर अटैक्स किए जा रहा है। तो आपको लगता है कि इजराइल होने देगा ये मुज़ाकरात कामयाब, जिसकी अब कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो या जब उन्होंने मारा तो मुज़ाकरात को डैमेज किया, मीडिएटर्स की तरफ से हो? जी, इसमें एक तो अमेरिका भी हमले कर रहा है। कल भी जो दिन गुजरा है उस दिन कोई 7 मकामात के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमले किए ईरान के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बात है कि एक तरफ जो है सफारतकारी और सालसी की बात चल रही है और दूसरी तरफ जो है ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे। तो दूसरे आपके सवाल का जवाब ये है, और इसलिए ज़मीन में मैं ये भी कह दूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है। उसने जो है सफारतकारी का, सालसी का, और उसके बाद वो इस वक्त जो है एक लीड मीडिएटर है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो तुर्की के साथ, इजिप्ट के साथ, फिर जो ओमान और मलेशिया और चाइना के साथ मशवरा कर रहा है। चाइना भी बहुत ही मुतहरक हुआ है इस जंग को रोकने के लिए और उसने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ और इस रोल की तायद भी की है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा लम्हा है कि जब उनको एक इतनी मुश्किल जंग में उसको वाशिंगटन भी एतमाद कर रहा है, तेहरान भी और रियाद भी और दूसरी खलीजी रियासतें भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रही हैं, और चीन जैसा मुल्क और तुर्की जैसा मुल्क कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसके पीछे खड़े। जी, तो माफ़ कीजिएगा, आपने क्या सवाल पूछा था? इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या सेंटर है? कामयाब होने देगा मुज़ाकरात? जी, बड़ा अहम सवाल है। एक तो उसने अलग-ऐलान ये कहा है कि इसराइल ने ये कहा है कि उसका इन मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दूसरे जो है उसने वहाँ जो है उनके वज़ीर दिफा और दूसरे लोग जो है उन्होंने ये बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लबनान के ऊपर तो कब्ज़ा जारी रखेंगे, जो सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान जो है उसके ऊपर जो कब्ज़ा किया है उसे वो वेकेट नहीं करेंगे, और दरिया लिटानी तक वो जो गए हैं वहाँ तक उनका कब्ज़ा रहेगा, यानी जंग ख़त्म हो जाती है या नहीं। दूसरे ये है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका अगर किसी मजबूरी की वजह से और बैनुल अक़वामी या कौमी दबाव के तहत जंग बंदी कर भी लेता है, तो ईरान इस खत्ते में अपनी जंग ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए जारी रखेगा, और ये जंगें जो है इस तरीके से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उस वजह यह है कि अमेरिका इसराइल की सुनता है, इसराइल अमेरिका की कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए कि उन्होंने अमेरिका के अंदर बहुत वसी पैमाने पे सियासी और माली सरमाकारी की हुई है, जिसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मसूद साहब आप उठा रहे हैं। और अमेरिकन जो है, आई डोंट नो वो इतने डिल्यूजन्स में क्यों हैं कि उनके प्रेसिडेंट जो है वो उनकी सुनते हैं, हालांकि वो इजराइल के। मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जहाँ पे हमारे पास पावर डायनामिक्स जो नजर आ रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉजिंग कंफ्यूजन ऑन द ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेज। अच्छा सर, वन लास्ट शॉर्ट कमेंट दैट आई वांट फ्रॉम यू, दैट इज कि आपने बीइंग द एम्बेसडर पाकिस्तान को फेज, कई ऐसे फेज हैं जिनमें से गुजरते हुए देखा है, तो करंटली सिर्फ अमेरिका ने क्रेडिबिलिटी टार्निश नहीं की अपनी, और वो भी सदर ट्रंप के अपने जो कि एक्शंस की वजह से, क्या और ऐसे नेशन स्टेट्स हैं कि जिनकी क्रेडिबिलिटी जो कि है वो टार्निश हुई है? इस जंग के दौरान नहीं, मैं ये कहूँगा कि अमेरिका की हुई है, इजराइल जो बेनकाब हुआ है, और उसके अलावा बाकी सारी की सारी दुनिया जो है इस वक्त बहुत मुश्किल के मराहल से गुजर रही है। और दूसरा ये मैं बताऊँ कि यूरोप ने एक स्टैंड लिया, उसूली स्टैंड लिया है, और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। मसलन यूरोप के जो है
पहले तो ये था ना कि हम स्पेन की बात कर रहे थे या नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, अब खुल के जो बड़े ममालिक हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी स्टैंड लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी दूरी इख्तियार की है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बल्कि साख बहाल हुई है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि जो बैनुल अक़वामी निज़ाम था उसको बहाल करना चाहिए, और जिस किस्म के नित नए तजुर्बे किए जा रहे हैं यानी अमेरिका की तरफ से, बिलखुसूस सदर ट्रंप की ज़ात के हवाले से, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ज़रा आ जाते हैं अगले मामले की तरफ जिसके ऊपर आपका कमेंट लेना है मसूद साहब, और ये कि भारती मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, जिसमें भारतीय अदालत ने कश्मीर की हुर्रियत रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की चेयरपर्सन हैं आसिया अंद्राबी, उन पर नाम नेहाद नफरत अंगेज़ तकारीर के जरिए भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्ज़ाम लगाते हुए उम्र कैद और उनकी 2 करीबी साथियों सूफी फहमीदा और नाहिद नसरीन को 30-30 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तो मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ इस मामले को लेकर। यू बीइंग कश्मीरी योरसेल्फ, आपके लिए इस खबर की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर जब आपने ये खबर सुनी या अगर आप अभी सुन रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं जिस वक्त आज़ाद कश्मीर का सदर था, मेरे आसिया अंद्राबी साहबा के साथ राब्ते हुए, अगरचे उस वक्त भी जो है जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो उनके ऊपर नज़र रखे हुए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने तारीख़ का मुताला किया है और उसके बाद जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात होती रहती है। यहाँ हुर्रियत के बहुत से रहनुमा हैं। आसिया अंद्राबी ये जुर्म है कि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नारा बुलंद किया है। ये उन लोगों में से हैं जो इल्हाक़ पाकिस्तान के ऊपर यकीन रखते हैं, जैसे सैयद अली गिलानी रखते थे, और दूसरे जो कश्मीरी रहनुमा, इनके ये ख़ुद जो है 2018 में गिरफ़्तार हुई, लेकिन इनके मियाँ जो हैं कासम फख्तू, वो 33 साल से गिरफ़्तार हैं और अभी भी जो है पाबंद सलासल हैं, और उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा जो है, इसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी इससे पहले को कोई जुर्म हो तो वो आपको गिरफ़्तार कर लेते हैं। इन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई तलवार नहीं उठाई, कोई जो है कोई, और बहुत महज़्ज़ब ज़बान में वो गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ उनका ये नारा है कि जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, वो पाकिस्तान बनेगा। इसके अलावा उनका कोई जुर्म नहीं। और ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि कश्मीर की बहुत बड़ी आबादी, जो उसका बड़ा हिस्सा है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, और जो उनके ऊपर जुल्म सितम हुए हैं, जो कत्ल आम हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। अच्छा, कश्मीर का जो इशू है वो, मतलब हमारा तो, आपका तो एक्सपीरियंस है, हमारा लाइफ टाइम और कश्मीर का इशू है, हमने आंख खोली है कश्मीर का इशू देखने, बहुत करीब है ये मामला। और इस कश्मीर के इशू को अगर हम देखें और हम इंडिया को देखें, और इंडिया ने जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वहाँ पे किए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की पेस पे आपका क्या कमेंट है टू ब्रिंग दीज कल्प्रिट्स टू जस्टिस? आई मीन, वहाँ पे जर्नलिज्म पे पाबंदी है, ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों को मार दिया जाता है, फेक एनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं। रिसेंटली जो बहुत तेजी के साथ देखने में आ रहा है कि जो हिंदू पंडित हैं उनकी वापसी बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर बनाई जा रही है। 6000 अपार्टमेंट्स कायम किए गए हैं कि उनको लाकर बसाया जाए। इसके आप नताइज या रिप्रिकॉशंस जो हैं वो क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आसिया अंद्राबी के लिए आवाज़ उठाई, और इस वक्त हिंदुस्तान ने इस जुर्म का इर्तिकाब इस ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के पर्दे में किया है, क्योंकि सारी दुनिया की तवज्जो उनकी इन मामलात की तरफ है, इस जंग की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि चलो इससे फ़ायदा उठाते हुए उनको भी सज़ाए मौत दे दो, और ये हुकूक़ इंसानी की वाज़ेह ख़िलाफ़ वर्जी है। जो बाकी उनका निज़ाम चल रहा है, जुल्म का, इस्तबदाद का निज़ाम जो है हिंदुस्तान का चल रहा है, उसके बारे में गाहे बगाहे बैनुल-अक़वामी बरादरी आवाज़ उठाती रहती है। मिसाल के तौर पर पहलगाम के वाक़े के बाद गुज़श्ता बरस जो है एक मरतबा फिर कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान ने क़यामत ढा दी थी, और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया, उनके घर मस्मार किए, उनके कारोबार तबाह कर दिए। लेकिन हिंदुस्तान के जराइम की फ़हरिस्त बहुत तवील है। उन्होंने रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल किया, ख़वातीन की बेहुरमती की है। उसके अलावा क़त्ल आम आज तक जो है सन 1989 से लेकर अब तक तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों को मार चुके हैं। तमाम की तमाम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं। तो इसलिए ये है कि हिंदुस्तान समझता है कि जैसे इसराइल बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने जवाबदेह नहीं है, वो भी बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने जवाबदेह नहीं है। गज़ा में क़त्ल आम हुआ,
دنیا بھر سے آوازیں اٹھی لیکن کسی طریقے سے اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا دنیا نے، جس طریقے سے کسی کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا اسرائیل کو. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں بھی ظلم و ستم کچھ کم نہیں ہے. اب تک جو ہے کوئی تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے. ہندوستان اسے کچلنے میں ناکام رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، 2019 میں اگست 2019 میں ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا، اور یہ اعلانات کیے تھے بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کے کہ ہم نے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کی فیڈریشن کے ساتھ ملا دیا ہے. لیکن آج تک وہ کشمیریوں کے نہ دل جیت سکے نہ دماغ جیت سکے ہیں، اور ابھی تک یہ ان کا خواب ادھورا ہے، کیونکہ وہ کشمیر کے اوپر ایسا پہرا دیتے ہیں جیسے جو ہے دشمن علاقے کا پہرا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ 10 لاکھ فوجی متعین ہیں اور یہ ان کے لیے ایک قسم کا علاقہ غیر ہے جس میں وہاں کشمیریوں کی ان کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. اچھا پہلے تاہم آج کے دن ہمیں میں امریکہ کے عوام کے ڈیلوژن کی بات کر رہی تھی، اب ذرا بھارتیوں کے ڈیلوژن کی بات کریں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت کچھ بھی کرتی رہے تو بالی ووڈ کے تھرو جو ہے نا وہ اس کو جسٹیفائی کر لیں گے عجیب و غریب موویز بنا کر. لیکن مسعود صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا اور آپ کا انپٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا اور ہیلپ فل رہا ہے ہمارے سارے اس معاملے کو سمجھ کے لیے. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جناب ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے اور بریک سے جب ہم آئیں گے واپس تو ایک اور بہت اہم معاملہ ہے اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ کہ کس طرح سے شادی کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. اس کی ڈیٹیل کیا ہے ایک بریک کے بعد بتائیں گے، اور اس کے کیا کیا ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں، کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر. ایک بریک کے بعد بات کریں گے.